Smrt legende narodne muzike Andrije Bajića otvorila je Pandorinu kutiju na domaćoj estradi, a ono što je trebalo da bude dostojanstveni ispraćaj velikana u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu pretvorilo se u nezapamćeni porodični i pravni rat. Dok cela Srbija oplakuje pevača koji je preminuo u 89. godini života, u senci velike tuge odvija se dramatičan sukob oko nasledstva i međusobnih optužbi. Glavno pitanje koje javnost i mediji postavljaju jeste kako je višedecenijski miran život muzičke legende zamenjen stravičnim skandalom i da li je njegova 41 godinu mlađa supruga Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, zapravo kreirala pakao od života slavnom pevaču i njegovoj porodici. Šta kažete na to što mediji prenose da je Mala Cana bila u vezi sa Borom Drljačom? Ostanite sa nama u narednim minutima jer otkrivamo do sada neviđene detalje. Pre nego što uđemo u dublju analizu ove priče koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, kliknite na like, podelite ovaj video sa prijateljima i napišite u komentarima šta mislite, da li iza estradnih brakova sa ovolikom razlikom u godinama stoji iskrena ljubav ili se u pozadini uvek krije borba za imovinu. Vaše mišljenje nam je izuzetno važno. Sahrana legendarnog pevača Andrije Bajića zakazana je za danas, četvrtak, 16. jul, na Novom groblju u Beogradu sa početkom u 12:30 časova, gde će njegovo telo biti položeno u aleji zaslužnih građana. Ipak, put do ovog trenutka bio je obavijen kontroverzama. Andrija je preminuo još 7. jula na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a danima nakon komemoracije javnost je bila u neizvesnosti jer se datum poslednjeg ispraćaja nije znao. Mediji prenose da je udovica Mala Cana kao razlog za odlaganje navela komplikovanu papirologiju koju je morala da sredi kako bi sve proteklo u najboljem redu. Dok su oči javnosti uprte u nju, isplivavaju detalji o njenom životu pre nego što je postala supruga slavnog pevača. Svetlana Tomić, koja u narodu nosi umetničko ime Mala Cana, ima 48 godina i na estradi je prisutna duže od 2 decenije. Međutim, u žižu medijskog interesovanja dospela je tek nakon što se saznalo za njen brak sa Bajićem. Njen život u mestu Devojački bunar kod Alibunara, gde je u skromnoj kući uzgajala 35 korena paradajza i brinula o cveću i životinjama, mediji opisuju kao suštu suprotnost luksuzu koji se često vezuje za estradne ličnosti. Ona je sama isticala da je vodila skroman život i da se za Andriju nije udala iskoristi, navodeći da su u braku proveli 15 godina nakon dugogodišnje veze. Međutim, harmonija o kojoj je udovica javno govorila u televizijskim emisijama sada je pod velikim znakom pitanja jer mediji prenose da je unutar porodice Bajić godinama tinjao sukob koji je eskalirao odmah nakon pevačeve smrti. Prema dostupnim informacijama, odnosi između Male Cane i Andrijinih ćerki iz prethodnih odnosa već duže vreme su izuzetno zategnuti, a kulminacija je nastala kada su u javnost dospele optužbe o navodnom fizičkom nasrtaju ćerki na udovicu. Dok Mala Cana tvrdi da je preživela pakao i optužuje naslednice za nasilje,
Druga strana je odlučila da se brani tišinom u medijima, ali su njihovi potezi na društvenim mrežama privukli ogromnu pažnju. Jedna od Andrijinih ćerki objavila je na Facebooku potresnu i dirljivu pesmu "Zbog tebe, tata", u kojoj veliča očevu dobrotu, poštenje i ljubav prema njihovoj majci, što su mnogi u javnosti protumačili kao jasan i dostojanstven odgovor na optužbe maćehe. Korisnici društvenih mreža masovno su delili ove stihove, pružajući podršku ćerkama i prisjećajući se Andrije kao izuzetno skromnog i plemenitog čoveka, dok su istovremeno izražavali sumnju u motive njegove znatno mlađe supruge. Pravni stručnjaci objašnjavaju da se iza ove porodične drame krije ozbiljna bitka za nasledstvo. Kako prenose mediji, ukoliko Andrija Bajić nije ostavio testament ili pre smrti ugovorom prepisao kuću i ostalu imovinu ćerkama, zakon nalaže da se zaostavština deli na jednake delove između 3 ćerke i supruge, kao 4. naslednika. Advokati ističu da bi u slučaju postojanja dokaza o eventualnom porodičnom nasilju situacija mogla biti drugačija, ali s obzirom na to da je pevač preminuo i ne može da svedoči, optužbe koje udovica sada iznosi u javnost zakonski su zakasnele i teško dokazive na sudu. Pored pravne borbe, u medijima se pojavljuju i kontradiktorne izjave o ključnim trenucima njihove veze. Međutim, najveći šok i preokret u ovoj estradnoj sagi donelo je svedočenje uglednih novinara i medijskih hroničara koji su godinama pratili estradu. Naime, najveći šok u javnosti izazvala je tvrdnja novinarke Ljiljane Stanišić, koja je u emisiji Redakcija otkrila estradnu tajnu koja iz korena menja čitav rat za nasledstvo. Naime, kako prenose mediji, pre nego što je javnost uopšte saznala za njenu vezu sa Andrijom, mala Cana je zapravo bila u bliskoj, emotivnoj vezi sa Predragom Živkovićem Tozovcem, dok je Andrija Bajić u tom društvu bio samo paravan. Ova informacija baca potpuno novo svetlo na Caninu priču o romantičnoj veritbi kod Tozovca. Pevačica Ljupka Stević, koja je pomenuta kao svedok tog događaja, javno je demantovala Canu, istakavši da se veritba nije dogodila u Tozovčevoj kući, već na javnom splavu u Zemunu tokom masovne zabave koju je organizovao jedan ugledni doktor. Prema Ljupkinim rečima, prsten je te večeri iskočio niotkuda, a Tozovac je bio prisutan kao gost, što je bio i posljednji put da ga je videla pre nego što je preminuo. Ova saznanja pokrenula su lavinu spekulacija o tome da je mala Cana godinama manipulisala starijim pevačem, a mediji prenose da je porodici Bajić bukvalno napravila pakao od života. Andrijine ćerke, koje su do sada izbjegavale medijsko oglašavanje, navodno su već duže vreme u očajnom odnosu sa maćehom, a sukob je eskalirao do fizičkog obračuna o kojem je prva progovorila upravo Cana, optužujući ih za nasilje. Sa druge strane, javnost je stala na stranu ćerki nakon što je jedna od njih na Facebooku objavila potresnu pesmu "Zbog tebe, tata", u kojoj kroz stihove poručuje da je njen otac bio častan čovek koji je životom voleo i čuvao njihovu majku, što su mnogi protumačili kao direktnu poruku maćehi koja pokušava da prisvoji imovinu. Ali pokušajmo da stavimo tačku na i razumemo sve aspekte ovog slučaja.
Od samog početka veze sa Andrijom mala Cana suočavala se sa brutalnim komentarima na društvenim mrežama. Kako prenose mediji, komentari poput deda i unuka, čist interes, pljuštali su sa svih strana. Ova etiketa je nju pratila kroz čitav brak, čak i kada je Andrija javno govorio da se nije udala za njega zbog bogatstva i koristi i da on kao čovjek od 89 godina ima pravo da živi kako hoće. Javnost je i dalje sumnjala. Ova stigma ostala je i nakon njegove smrti. Sada kada se bori za svoj deo nasledstva, ta ista javnost vidi potvrdu svojih sumnji iako je reč o njenom zakonskom pravu. U današnje vreme mediji igraju ključnu ulogu u oblikovanju narativa. Snimci na kojima mala Cana plače ispred bolnice, objave o horor detaljima i naslovi koji spekulišu o ratu za nasledstvo stvorili su atmosferu neizvesnosti. Novinarka Ljiljana Stanišić, kako smo već rekli, otkrila je da je mala Cana prva progovorila o problemima, čime je ona postavila temelje priče kakvu danas poznajemo. Međutim, ćerke Andrije Bajića su odbile da komentarišu, ostavljajući javnost da veruje samo jednoj strani priče. Ovaj medijski disparitet možda je najveći pakao za Canu. Ona je izložena dok druga strana uživa u tišini. Mala Cana je u medijima iznela teške optužbe da su je Andrijine ćerke fizički napale, iako advokat Nikola Premović ističe da je u tom slučaju ona zakasnila sa optužbama, jer pokojnik ne može da posvedoči. Samo činjenica da se ona osjeća ugroženo dovoljno govori o napetosti u porodici. Ukoliko su ove tvrdnje tačne, to znači da je Cana godinama živjela u strahu od naslednice svog supruga, što je nesumnjivo psihički pakao. Andrija Bajić nije bio samo njen suprug, već i njen oslonac. On ju je spasio od maltretiranja i učlanio u udruženje, doneo joj mir. Njegovom smrću Cana je ostala sama. Njena borba sada nije samo za imovinu, već i za dostojanstvo. Ona više nema čoveka koji je držao kao malo vode na dlanu, da je zaštiti od sveta. Ova priča je toliko slojevita da podsjeća na scenariju za telenovelu. Setimo se emotivnog trenutka koji je mala Cana ispričala o Bori Drljači. Kada se vraćala iz Bosne, kupila je jabuke, kruške, slaninu i čvarke za Andriju, ne gledajući cenu. Bora Drljača je pred Beograd zaplakao kao dete, jer ga niko nije tako čekao kod kuće. Ovaj detalj govori o dubini njene posvećenosti. Ona je za Andriju birala domaće proizvode, vodila računa o njegovoj ishrani, dok je još smeo da jede slano, i čuvala ga. Da li je onda pošteno da je sada optužuju za interes? Ipak, ovaj isti detalj o Bori Drljači otkriva još jedan sloj. Naime, novinarka je ispričala da je u početku mislila da je Cana u vezi sa Borom, a ne sa Andrijom, što dodatno komplikuje priču o njihovom zajedničkom životu i tajnama koje su krili. Dalje tu je priča o prosidbi. Mala Cana je tvrdila da je verena kod Tozovca u prisustvu Dušana Savića i Ljupke Stević. Međutim, kako se ispostavilo, to je bilo na splavu. Da li je Cana namerno izmenila lokaciju kako bi prikazala priču o Tozovcu kao intimniju ili je u pitanju običan ljudski propust? Bez obzira na to, ova nedoslednost se koristi protiv nje u medijskom ratu. Zanimljivo je da je Ljupka Stević izjavila da je te večeri posljednji put vidjela Tozovca,
koji je inače preminuo 2021. godine, što tu večer čini istorijskom, ali i tajnovitom. Sagledavajući sve, jasno je da je malac Ana upala u klopku između ljubavi, zakona i javnosti. Ona je žena koja je decenijama tražila ljubav. Našla je u starijem muškarcu i sada se bori za ono što joj po zakonu pripada. Međutim, društvene norme i predrasude su protiv nje. Iako je zakon na njenoj strani, vanbračni ili bračni partner ima pravo na deo imovine. Moralna osuda javnosti je neumoljiva. Da li je malac Ana žrtva okolnosti ili je lukava strategija? Odgovor verovatno leži negde između. Nesporno je da je ona prošla kroz pakao, od detinjstva razvedenih roditelja, preko samoće i borbe za opstanak do kasnijeg gubitka supruga i medijskog linča. Ipak njeni postupci poput iznošenja imovinskih detalja u javnost čine je ranjivom, ali i sumnjivom u očima onih koji veruju da se takve stvari rešavaju iza zatvorenih vrata. Ono što dodatno uzbuđuje javnost jeste neizvesnost. Ko će dobiti kuću? Da li će ćerke osporiti brak? Da li postoji testament? Iznad svega jedna stvar je sigurna. Sahrana u aleji zaslužnih građana neće biti samo oproštaj od pesnika, već i pozornica za posljednji čin jedne od najtragičnijih ljubavnih priča na domaćoj estradi, gde su se ljubav, smrt i novac isprepletali u čvor koji deluje nerešivo. I evo nas na kraju još jedne burne priče koja je potresla javnost. Dok se prašina polako sleže, nakon svih otkrića o drami, iza kulisa porodice Bajić jedno pitanje ostaje da visi u vazduhu, a to je pitanje koje ćemo danas ostaviti vama, našim vernim gledaocima. Da li verujete da je malac Ana iskreno volela Andriju Bajića? Ili mislite da je u celoj ovoj priči ipak bilo računice i interesa? Šta mislite? Da li bi ćerke trebalo da jave za sahranu i da se pomire sa maćehom? Ili je rat za nasledstvo neizbežan? Želim da čujem vaše iskreno mišljenje. Pišite u komentarima ispod videa. Ko je po vama žrtva, ako zlikovac u ovoj priči? Kome verujete? Slomljenoj udovici ili ćerkama koje ćute? Da li ste ikada bili u situaciji da morate da birate između porodice koju ste stvorili i porodice u kojoj ste rođeni? Da li je ljubav zaista jača od svega ili novac na kraju uvek pobedi? Lajkujte ovaj video ako ste uz malu Canu. Delite video sa prijateljima kako bi i oni čuli priču, pa da zajedno diskutujemo. I pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nastavak ove drame, jer verujte mi, ovo još nije gotovo. Čim budemo saznali nove detalje sa sahrane, nove izjave ćerki ili eventualni preokret u vezi sa nasledstvom, bit ćete prvi koji će to čuti. I za kraj jedno razmišljanje. Zamislite da ste na mestu male Cane. Proveli ste 15 godina sa čovekom, negovali ga, brinuli o njemu, kupovali mu sve domaće, dok su drugi gledali, a onda vam na sahrani okreću leđa. Da li biste se borili za svoj deo nasledstva ili biste prećutno otišli? Čujemo se u komentarima. Hvala što ste bili sa mnom do kraja. Veliki pozdrav do sljedećeg videa.